शिक्षा व्यवस्था को नहीं बुद्धिजीवी और समाजसेवी चिंता बुद्ध मंदिर ठारे बैठक। चलित वर्षर शिक्षा व्यवस्था को नहीं ओडिशार हजार हजार छात्र छात्री प्रभावित होइतिबा नहीं विभिन्न महल रे चिंता प्रकाश पाइछि। किछि बुद्धिजीवी और समाजसेवी मत हेउछि शिक्षा परिचालन रे सरकार आहुरी दृढ़ पदक्षेप नेबा आवश्यक। सेमानक अभियोग अनुसार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक घटनार तदंत रिपोर्ट एपर्यंत सार्वजनीन करा जाय नाही। एहाकु नै छात्र छात्री और अभिभावकक मध्य असंतोष बढ़ुवा कथा मध्य सेमाने कहिसंती। एही प्रसंगरे दिल्लीर जंतर मंतर रे किछि संगठन दीर्घ दिन धरी धारणा रे बसिथिबा कथा मध्य बैठक रे उल्लेख करा जायतिला। एहारी प्रतिवाद रे आज बुद्ध मंदिर परिसर रे विभिन्न समाजसेवी एवं विरोधी दलर सदस्यों को नै एक बैठक अनुष्ठित होइतिला। बैठक रे शिक्षा व्यवस्थार सुधार, स्वच्छ तदंत एवं छात्र छात्री स्वार्थ सुरक्षा उपरे आलोचना करा जायतिला। एही अवसर रे पूर्वतन समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ अनिल कुमार सरकार कार्यशैली को समालोचना करी निजर मत प्रकाश करथिले। से शिक्षा व्यवस्था रे अधिक स्वच्छता और जवाबदेहिता आनिबा पई दाबी करथिले। चलित वर्ष शिक्षार अव्यवस्था पई ओडिशार हजार हजार पिलांक उपरे खराब प्रभाव पड़िछि, जहाकू बुद्धिजीवी माने सरकार अपारग बोली कहउछंती। सूचना थाउ कि परीक्षा पेपर लीक घटनार रिपोर्ट ए पर्यंत लोकलोचन को आसी पारिला नाही। केंद्र शिक्षा मंत्री इस्तफा ए पर्यंत दौ नाहंती। दिल्ली जंतर मंतर रे कांग्रेस पार्टी एवं सोनम वांगचुक धारणा रे बसिछंती 21 दिन धरी। तेणु आज बुद्ध मंदिर ठारे समस्त समाजसेवी और विरोधी दलर बैठक बसिथिला। एथिरे पूर्वतन समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ अनिल कुमार सरकार को एक छत्रवादी शासन को नहीं प्रश्न उठाइछंती। देखिबाकू बाकी रहिला एही प्रसंग रे सरकार पक्षरु आगामी दिन रे क्यों पदक्षेप लिया जाउछि। देखो एटा आपण ओडिसा पे कोंतनी एटा गोटे पैन इंडिया सिंड्रोम हैला। हां एटा सत कथा। ओडिसा गोटे बहुत बड़ ज्ञानर भंडार थिला। आमे भी जेते स्टूडेंट थिलु आमे प्रति वर्ष देखुथिले ए वर्ष केते हमर संग आईएएस पाइबे केते हमर आईपीएस पाइबे। आमे बहुत हाई लेवल रो थिला। हम यूनिवर्सिटी हैला, हम कॉलेज एजुकेशन हैला। ए आ प्राचीन काल रे जहाँ संस्कृत टोल थिला, हमर पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी थिला, आमे देखिले बहुत किछि थिला। किंतु आज ए जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन अछि आ एटा खाली ओडिसा कथा नुहे, एटा पैन इंडिया। आपण खाली ओडिसा कथा कहिबेनी। मु जेमिति एबे कहिली आज्ञा 2 वर्ष तले पार्लियामेंट रे गोटे प्रश्नर उत्तर दवा बेले एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहिला ताको पचारा गला केतुटा भारतीय पिला बाहर पढुचंती। से कहले 8,80,000 पिला। 8,80,000 पिला कोठी पढुचंती? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी रे पढुचंती। किंतु मंगोलिया रे, चाइना रे, रशिया रे, उज्बेकिस्तान रे, ताजिकिस्तान रे, तुर्कमेनिस्तान रे, अजरबैजान रे, ईरान रे, बांग्लादेश रे, मंगोलिया रे ए सब देश रे जाई पढुचंती। जेतेले यूक्रेन वार झिडिला आमे 7,000 पिला को आनिलो। जेतेले बांग्लादेश रे तख्ता पला थेला 4,500 पिला को आमे आनिलो। आमे पूरा विश्वगुरु। यदि आमे विश्वगुरु हमर 9 लाख पिला काई बाहर जाइचंती से काई आमे तंगु बाहर पठैछु हैला। यदि आमे विश्वगुरु तो विश्व लोक एडी आछथांते हमु एठी ज्ञान नवा पई। एजुकेशन पॉलिसी पूरा स्क्यूड, पूरा फ्लॉड। गोटे मेजर चेंज दरकार, बुझिले? मेजर गोटे दरकार ऑल ओवर। आमे खाली ओडिसा को नेले होबनी। आपण गोटे राज्य को कहि देबे जदि सारा बहुत एजुकेशन आज पंजाब नंबर 1 को पहुंची गला, सबुटो तळे थिला। आपण जदि रिफॉर्म आनिबे भलो प्रोसीजर तो स्कूल बंद होची, लक्ष्य स्कूल बंद हेगला यूपी रे हैला। सेमिति कहि कि आपण केबे भी एजुकेशन को आपण ताको एमिति स्ट्रेंथन करि परिबे नाही। लोकंकर माने जो ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत कमी जीवो, बुझिले? जेति कि जे चाहिबे सब बाहर देश को जाउचंदी करे 9 लाख पिला बाहर पढेले। जदि देखियो ओडिसा रे गोटे नियम असला जे जो स्कूल रे 20 रु कम पिला ने रहचंती तांकर से स्कूल बंद करा जिवो। मो कहया କଥା जो माने कोलापुटा निंदी कोरापुट नवरंगपुर गोटे गाँ रे 50-60 घर से एरिया रे 20 रु मधु कम पिला ने अछंती जो माने शिक्षा लाभ। आज्ञा एई का करनती जो स्कूल रे 2टा टीचर अछि सेटा भी बंद करा जिवो। ताको एमएलए स्टूडेंट रो कमी नाही, टीचर मानकर कमी अछि, बुझिले? आपण सेटा कहि परिबेनी। स्टूडेंट जदि आपण ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर देबे, ठीक देबे, स्टूडेंट पढिबे। जापान रे गोटे स्कूल अछि जदि 3टा पिला भी पढंती सेठी ट्रेन रहे स्टेशन रे ताको नबा पई 3टा पिला भी आ से गोटे ट्रेन रहिबो, से 3टा पिला से ट्रेन रे जिवे। आपण एजुकेशन रे अगर इंपोर्टेंस जानिबे ता महत्व जानिबे। आज यदि चाइना एते आगो को आसी से 15 वर्ष तले तार एजुकेशन पॉलिसी चेंज करथिला फ्रॉम ग्रास रूट रो। आपण एजुकेशन को ओवरनाइट चेंज करि परिबेनी।
ଆପଣ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତା ରେଜଲ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମିତିଆ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ପଲିଟିସିଆନ ଦରକାର। ଆବେ ତ ପଲିଟିସିଆନ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ, ତାଙ୍କର ଖାଲି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ସେତିକି ଅଛି। ସେଇଥିରୁ ଯଦି ବାହାରିବେ ଏଜୁକେସନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସଲ୍ୟୁସନ। ଏବେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଇରାନର କେତେ ସବୁ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ, ବୁଝିଲେ, କେତେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡାକ୍ତର କେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏବେ ନେପାଳ ତାର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିଲା, ଯୋଉ ନୂଆ ଇଏ ଆସିଲା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଲା। ଆମ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରିବେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ବଡ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇନ ଡାଉଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମିଛ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇକି, ବୁଝିଲ। ସେମିତି ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହବ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୌଣସି ବଡ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପାଠ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେ ମୂର୍ଖ ବି ହେବେ ଆଜ୍ଞା, କଣ ଡିସାଇଡ କରିବେ? ଆପଣ କରିଥିଲେ ପରା ସ୍ମୃତି ଇରାନୀକୁ HRD ମିନିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ, ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଠ BC ମାନଙ୍କ କଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା? କଣ ଅବସ୍ଥା ସେ କରିଦେଲା ଆମର ସବୁ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ। ଲୋକ କଣ ଥିଲେନି? ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ଟା ଗୋଟେ ସାକ୍ରୋସାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଦେଶର ଏଇଟା ହେଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଖାଲି ଇମିଡିଏଟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବି। ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହବ ଯାହା ଆଜି ଓଡିଶାରେ ହେଇଛି, ଏଟା ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ବି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର ସିଟିଜେନ ଛାଡି ଅନେକ ଲୋକ ବାହାର ଦେଶର ସିଟିଜେନ ନେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ କଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ ଅଫ ପ୍ଲେସ ଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ ଗର୍ବିତ ନ ହବ କି ମୁଁ ଏ ଭାରତର ଅଛି, ମୁଁ ଓଡିଶାର ଅଛି, ବୁଝିଲ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ ଅଫ ପ୍ଲେସ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଲଭ ଫର ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଥାଏ, ଗୋଟେ ପାଟ୍ରିଅଟିଜମ ଥାଏ। ସେଟା ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଲ କରିପାରୁନୁ ଆଜି ଡେଟରେ। ଆମର 50% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ପଇସା କମେଇବୁ, କେମିତି ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବୁ। ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି କିଛି, ଆମେ ସେଟା ଆମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ସତ ମିଛ ପଢେଇବେ, ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ହବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଯାଇ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଆଜି ଡେଟରେ କିଏ ହଉ ଆମର ଇଏ ଚାଇନା ହଉ, ଆପଣ ଖାଲି ଚାଇନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ ଫିସ୍ ରହୁଛି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କମ ଫିସ୍ ରହୁଛି। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ଆମର ଏଠି କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାର ଫି ପୁରା ଏଇଟା ହିଁ କରିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ଗୋଟେ ରକେଟ ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର, ଲ୍ୟାବରେଟରୀ ଦରକାର, ଆଉ ଟିଚର ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁକ୍ରେନରେ 7,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ତା ଭିତରେ 600-700 ଓଡିଆ ପିଲା ଥିଲେ, ସବୁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଆସେମ୍ବଲି ଆଗରେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେ ମତେ କହିଲେ କି ୟୁକ୍ରେନରେ ବି 40% ଆମର ଟିଚର ଇଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ। ଆଠୁ ବଡ ସରମର କଥା, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫରେନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦେଇକି ବାହାର ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟିଚର ହିଁ ପଢଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଏଠି ତ ଆପଣ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାରେ ଫରେନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଗୋଟେ ଯଦି ପିଲା ବାହାରକୁ ଯିବ, ମିନିମମ ଗୋଟେ BBA କୋର୍ସ କରିବ, $30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। 30,000 ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ହୁଏ, ବୁଝିଲେ। $30,000, 8,80,000 ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଗୁଣା କରିଦେବେ $30,000ରେ, ଭାରତର ଟୋଟାଲ ଯୋଉ HRD ବଜେଟ ଅଛି ତାକୁ 10 ଗୁଣା ବେଶୀ ହବ। 500 ବିଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆମର ଗୋଟେର ବି ନାଁ ନାହିଁ। এটা ଲଜ୍ଜାର କଥା ନୁହେଁ। ଫେର ଆପଣ କହିବେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଥିଲୁ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଅଛୁ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରହିବୁ। ତମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଅଛ, ତମର 9 ଲକ୍ଷ ପିଲା ବାହାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାହାର ମାତ୍ରା କେତେ ପିଲା ଭାରତରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? 40,000। କଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମାଛ ଚାଷ, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଣୁଛୁ। ସେମାନେ କଣ ଏଠି ଆସିକି ବଡ ଯୋଗ ଶିଖିବା ଆସନ୍ତି? 40,000 ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, 9 ଲକ୍ଷ ପିଲା ବାହାରେ ପଢୁଛନ୍ତି। 9 ଲକ୍ଷ ହେଲା ଅଫିସିଆଲ ଫିଗର। ବୋଧେ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଚୋରାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧିକି ସେ ପ୍ଲେନରେ ହାତ ଗୋଡ ବେଡି କରିକି ଏଠି ଛାଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।